बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे। भाई पढ़ाई मुकम्मल हो गई, तालीम मुकम्मल करके अब बिल्कुल ही फरागत है, तो अब तो मुस्तकिल इंशाल्लाह आपसे गपशप चलती रहेगी। आज शुरू करते हैं दो बातों से, एक अच्छी बात, एक परेशानी वाली बात से। अच्छी बात क्या है? यही अच्छी बात है कि तालीम मुकम्मल कर ली है। 6 साल का तावील सफ़र है। लगता यूँ है ना कि मदरसे पढ़ना, तबलीग में जाना, दिन का काम करना बिल्कुल आसान है। वल्लाही ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ही मुश्किल रास्ता है। बहुत सारी तकलीफ़ों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर इसमें अल्लाह की नुसरत और मदद ना हो तो कोई बंदा चल नहीं सकता। ये एक ऐसा कठिन रास्ता है। मैं अपना आपको बताऊं, कई दफ़ा मेरे साथ ही वाक़या हुआ। मैंने कहा बस आज मदरसा छोड़ता हूँ, अभी मदरसा छोड़ता हूँ। सफ़र सालिस के बाद कभी कौन सी परेशानी सामने आती, कभी कैसा मसाइल का सामना करना पड़ता। अगर वालिद साहब की पुश्त पनाही मेरे साथ ना होती, वालिद साहब की मदद ना होती, उनकी मोहब्बत ना होती, उनका शफ़क़त ना होता, अल्लाह पाक की रहमत है वालिद साहब, जो अल्लाह पाक ने वालिद साहब की शक्ल में मेरी मदद फरमाई। अगर वो ना होते, यकीनन मैं अपनी तालीमी सफ़र को कभी मुकम्मल ना कर पाता। ये उनकी मेहरबानी है, ये इनकी मोहब्बत है, शफ़क़त है, उनका एहसान है, जो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अजीम दौलत से नवाजा है। मुझे एक अंदर से खुशी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अब आलिम बन गया हूँ तो मुझे खुशी, और नहीं ऐसी कोई खुशी नहीं है, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि अल्लाह पाक ने मेरी निस्बत उस इल्म के साथ जोड़ी है जिसके लिए अल्लाह ने अम्बिया को भेजा है, जिसके लिए 1,24,000 अम्बिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाया, अल्लाह का तारुफ़ कराया। मेरी निस्बत, मेरा जो वक्त गुज़रा है वो ऐसे तालीम के साथ गुज़रा है, ऐसे इल्म हासिल करने के लिए गुज़रा है जिसमें अल्लाह का तारुफ़ कराया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिखाई जाती हैं। ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। फ़ख्र करना अच्छी बात नहीं, लेकिन एज़ाज़ की बात है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये इल्म हासिल करने की तौफ़ीक दी और मेरा ये सफ़र मुकम्मल कराया। हम जब शुरू में दाखिला लेते हैं तो हमारे साथ 30-35 लड़के होते हैं। यहाँ तक सफ़र करते करते दौरतुल हदीस तक पहुँचते हैं तो 15 लड़के बच जाते हैं, 10 लड़के चले जाते हैं। ये नहीं कि वो महरूम हो जाते हैं या मदरसे से निकल जाते हैं या भाग जाते हैं, नहीं, ज़िंदगी में ऐसे मसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से उनको ड्रॉप अप करना होता है, उन्हें छोड़ना होता है, उन्हें जाना होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मेरा ये सफ़र मुकम्मल कराया। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूँ, अपने असातिज़ा किराम का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने बहुत ही मोहब्बत से मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि मेरा जो इदारा है, इस जैसा इदारा पूरे पाकिस्तान में तो नहीं है, दुनिया का पता नहीं है। पाकिस्तान में इस जैसा इदारा, इस जैसे असातिज़ा किराम, आला सोच देने वाले, बहुत ही मुनफरिद इदारा है। काफ़ी सारे लोग जानते हैं। और यहाँ जो मुझे असातिज़ा किराम मिले, कभी ज़िंदगी मिली तो तफसीली इस पे बात करूँगा, तफसीली तौर पे आप लोगों को आगाह करूँगा। बहुत ही कमाल के असातिज़ा, आला सोच वाले, पुरानी सोच वाले नहीं है बल्कि जदीद सोच रखने वाले, माशरे के नब्ज़ को समझने वाले, वक्त के साथ चलने वाले, ऐसे असातिज़ा किराम अल्लाह पाक ने मुझे अता किए। दूसरी परेशानी वाली बात मैं यहीं यार कर देता हूँ। परेशानी वाली बात यह है कि पहले छुट्टियों में आते थे तो छुट्टियों में जैसे ही पहुँचते थे तो फिर दिन गिनना शुरू कर देते थे कि वापसी कब है, कितने दिन बाकी रह गए हैं, कब वापस जाना है। कभी खुशी के साथ, कभी परेशानी के साथ वापस जाते थे। वहाँ फिर रहते तो दोस्त अहबाब जिनके साथ वक्त गुजरा है हमारा 6 साल का सफ़र, तो उनके साथ एक दिल लगी सी हो गई थी। उनके साथ प्यार मोहब्बत, भाइयों वाला मामला हो गया था। बड़ी गहरी दोस्ती, हर खुशी हर गम में एक दूसरे के साथ रहना। तो परेशानी यही है कि उनसे जुदाई हो गई। अब पता नहीं ज़िंदगी में कब किस मोड़ पे किस दिन मुलाकात होगी। हर कोई सरहद का होता है, कोई पंजाब का, कोई सिंध का, कोई बलूचिस्तान का, और दूर दूर के इलाके से होते हैं। ज़िंदगी में पता नहीं फिर अल्लाह पाक कब मौका देते हैं, फिर जाके उनसे मुलाकात होती है। तो परेशानी इस बात की है कि मैं उनसे जुदा हो गया। मैं आज इस
ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنے آخری نشست کی چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ جس دن میری فراغت ہوئی، دستار بندی جسے کہتے ہیں، اس دن کیا باتیں ہوئی، ان میں سے دو چار بتا دیتا ہوں۔ باقی میں اس تبلیغ میں کیسے لگا، پھر مدرسے کیسے گیا، پھر وہاں کیسے وقت گزرا، اس حوالے سے میرے ایک دوست نے ٹائم لیا ہوا ہے، تو پوڈ کاسٹ کے اندر ہی اس میں بتاؤں گا۔ تو اس نے سب سے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ نے کہیں بھی اپنے اس تعلیمی سفر کو یا زندگی کو تبدیل کی ہے، یہ آپ نے کہیں بھی بیان نہیں کرنا، سب سے پہلے میرے ساتھ آپ نے شیئر کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، تو اب اس کو زبان دی۔ ویسے آپ کو آخری دستار بندی کی باتیں بتا دیتا ہوں۔ وہاں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے آ کے نصیحتیں کی کچھ، مولانا یوسف جمیل صاحب، تو ان کی ایک بات میرے دل کو آ کے لگی۔ تو انہوں نے جب فرمایا کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو دو باتیں سیکھ لو آپ۔ ایک بات کیا فرمائی کہ تم اپنے بڑے کے سامنے سچ بولنا سیکھ لو، جو بھی ہو سچ بولنا ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی کہ اپنے چھوٹے سے سچ سننا سیکھ لو۔ سچ بولنا، سچ سننا۔ سچ کیسے بولنا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو جا کے سچ بول دو۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جا کے بول دو۔ اگر آپ کے چھوٹے سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کا سچ سن کے برداشت کریں، نہ کہ آپ ہوش باختہ ہو جائیں، ہوش سے نکل جائیں، آپ اس پر چڑھائی کریں، اگلے دن وہ دوبارہ تمہارے سامنے سچ ہی نہ بولے۔ بلکہ اگر کوئی نقصان کر کے بھی آتا ہے تو آپ پیار تحمل کے ساتھ اس کو سمجھیں، اس کو محبت کے ساتھ سمجھیں۔ دیکھیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کمال کی زندگی ہے، جس میں آپ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی پڑھتے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کی زندگی سے بہت دور ہیں، ہم صرف فطرت کے غلام ہیں۔ ہمارے لیے اب نمونہ کیا ہے؟ میرا مزاج میرا نمونہ بن چکا ہے، میں جس مزاج کا ہوں اسی مزاج میں زندگی گزارتا ہوں۔ لیکن اللہ نے نبی کیوں بھیجا؟ اللہ نے نبی ہی اس لیے بھیجا تھا کہ تم اپنے مزاج کو بدلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صفوان بن امیہ جو مکہ کے سرداروں میں سے تھا اور کافر تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو بہت سارے کافر بھاگ گئے، جس میں اکرمہ بن جہل بھی ہے، صفوان بن امیہ بھی ہے، اور بہت سارے کافر بھاگے۔ تو صفوان بن امیہ کے پیچھے عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے۔ جب صفوان نے اپنے غلام سے پوچھا کہ یہ کون آ رہا ہے، غلام ساتھ تھا اس کا، تو اس نے جواب دیا کہ یہ عمیر بن وہب آ رہا ہے۔ تو صفوان کہنے لگا کہ یار اب آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ ہمارے گھروں پہ بھی قبضہ کر لیا، ہمارا شہر بھی لوٹ لیا، سردار بھی ہمارے مار لیے، اب تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ اب چھوڑ دو میری جان۔ حالانکہ کافر ہے۔ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں تو تمہیں امن دینے آیا ہوں، میں ایک ایسے شخص سے آیا ہوں جئتُ من عند ابر الناس و اوصل الناس خیر الناس، میں تو بہت ہی ایک عظیم انسان کے پاس سے آ رہا ہوں، آپ کے لیے امن کا پیغام لے کے آ رہا ہوں، وہ تمہیں بخش دے گا، تمہاری جان بخش دے گا، تم چلو میرے ساتھ۔ کہنے لگا نہیں میں تو نہیں چلتا، مجھے کوئی یقین نہیں تم پہ نہ محمد پہ کہ وہ میری جان بخش دے، مجھے کوئی نشانی دو۔ تو حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صفوان بن امیہ کو امن چاہیے، میں نے اسے کہا لیکن اسے میری بات پہ یقین نہیں آ رہا، مجھے آپ اپنی ایسی کوئی چیز دیں جو میں اس کے پاس لے جاؤں اسے یقین آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ امامہ دیا جو امامہ پہن کر وہ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ دوبارہ امامہ لے کر واپس پہنچے تھے اس کے پاس، اور جا کے امامہ دکھایا، ہاں کہا واقعی یہ محمد کا امامہ ہے۔ پھر وہ اکٹھے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عمیر بن وہب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے ٹھہرے اپنی سواری پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آ جاؤ اترو نیچے۔ کہنے لگا نہیں، یہ عمیر کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے 2 ماہ کی مہلت دی ہے کہ میں 2 ماہ کے اندر سوچ لوں مسلمان ہوں یا نہ ہوں، مجھے 2 ماہ کی مہلت ہے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 ماہ نہیں تمہیں 4 ماہ کی مہلت ہے، آپ سوچو جتنا سوچنا ہے۔ یہ ہے سیرت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے حوازن، حنین، طیف کی طرف جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ مجھے زیرات دیں، مجھے یہاں 100 زیرے چاہیے۔ تو اس نے کہا یہ آپ مجھ سے زبردستی لے رہے ہیں یا پیار سے لے رہے ہیں، توأن او کرہن، کہ آپ مجھ سے
खुशी से ले रहे हैं या मुझसे ज़बरदस्ती छीन ले आए हैं, वापस तो करेंगे नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, आरियतन रादतन, ये मैं आपसे आर्दी तौर पे ले रहा हूँ, फिर मैं वापस कर दूंगा। जब जंग हुनैन हवाज़िन तैफ होने के बाद जाराना के मकाम पे आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफ़ी माल गनीमत था, वादी भरी पड़ी थी। तो सफ़वान बिन उमैया साथ ठहरा था, तो वो देख रहा था वादी को कि इतने सारे जानवर हैं, इतनी बड़ी वादी है, किसको मिलेंगे, मुसलमानों के पास बहुत सारा माल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युअजिबुका हाज़ा शिब, तुम्हें ये घाटी बड़ी पसंद आ रही है, तुम्हें अच्छा लग रहा है इनको देख के, जानवर को देख के, इस वादी को देख के। कहने लगा, नाम या रसूल अल्लाह, बिल्कुल मुझे वाकई अच्छी लग रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हुवा लका व मा फीही, ये जो घाटी है, इसके अंदर जो कुछ भी है, तमाम की तमाम चीज़ें तुम्हारी हैं। वादी भरी पड़ी थी ऊंट बकरियों से, कहे तमाम की तमाम तुम्हारी हैं। तो वहीं ठहर कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर मैं लगा कि वाकई इतनी बड़ी सखावत नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने हमें यही कहा कि भाई रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को देखो, ये शिया सुन्नी, ये बरेलवी, ये फलां का पीर है, ये गौस पाक है, ये अली हजवेरी है, ये मेरा मैं उसका बैयत तो नहीं नहीं, कहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखो। अब देखो सफ़वान बिन उमैया काफिर है, इकरमत बिन अबी जहल काफिर है, जिसको अल्लाह ने बख्श दिया वो भी सहाबी हो गया। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही काम करते तो क्या ये मुसलमान होते? कभी भी ना होते। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है। और मौलाना साहब ने यही कहा कि सखी बनो, किसी से नफ़रत ना करो, आपस में मेल जोल से रहो। भाई ये शिया इसको सलाम ना दो, नहीं भाई, मोहब्बत करो। आप अगर मोहब्बत करोगे, वो तुम्हारी मोहब्बत को देखकर तुम्हारे करीब होगा, फिर तुम उसे सही बात बताओगे। अगर तुम उससे मोहब्बत ही नहीं करोगे, तुम उसे सही बात कैसे बताओगे? तो यही सारी बातें थी। अल्लाह पाक ने सफ़र बिल्कुल ही पता नहीं कैसे गुजारा, मेरी सोच से बालातर है। मैं इस हवाले से अपने वालिदैन का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी पोस्ट बनाई की, असातिज़ा किराम का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया जो मुझे आज आप सामने बोल रहा हूँ। ये उनकी ही बरकत है, उन्हीं की वजह से आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर लेता हूँ, अल्लाह की बातें कर लेता हूँ। ये मेरे साज़ा किराम की शफ़क़त, उनकी मेहनत, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने रातों को जाकर मेहनत की, मुताला किया, फिर सुबह को आकर दर्स दिया, हमें प्यार मोहब्बत से समझाया, तो आज हम इस काबिल बने बैठे हैं। हर कामयाब शख्स के पीछे हमेशा वालिदैन का हाथ होता है, असातिज़ा किराम का हाथ होता है। कभी भी इंसान माशरे में वालिदैन और असातिज़ा के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। तो हमें अपने वालिदैन की और असातिज़ा किराम की कदर करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, मिलते हैं अगले व्लॉग में व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।